Koilashorni party mungo karungzak tongnai rokni shakawan harzangni karak shaktarmung jashlo koknuma thumnai rokni shungmungo okokno shaka hasani montri okra professor Dr. Malik Shaha ashlo hasani montri okra koknuma thumnai rokni shungmungo koksanani thangai shaka Koilashorni party mungo karungzak tongnai khorok sana fano yakarjak lakhnai আমি কালকে দেখেছি আমি গতকাল টেলিভিশনের পর্দায় আমি দেখেছি তাছাড়া আমার কাছে ইনফরমেশনও এসছে আমি অলরেডি খবরও নিয়েছি এবং ভিতরের খবরও চলে এসছে কিন্তু যারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকবে কাউকে কিন্তু ছাড়া হবে না এতটুকু শান্তি নষ্ট করার প্রয়াস করে এগুলো তো আমি একটু আগে বললাম যে ওদের ব্রেনেরও এখন যে ওদের যেভাবে এতদিনের কালচার চলে এসছে এখনো এর থেকে মুক্ত হতে পারে করতে হবে যা কিন্তু এলাকার কংগ্রেস বিধায়ক তো বলছে এটা মানে দুই বিজেপির এই আমি বলছি তো যা খবর তো আমার কাছে এসছে ওটা তো পলিটিক্যালি বলছে আমি তো পলিটিক্যালি বলছি না আমি তো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি আর এখানে মধ্যে রাজনীতি না নিয়ে আসাই ভালো একটা ঘটনা ঘটেছে যেই করে থাকুক সেইভাবে তাকে আমরা মানে আইনের যে শাসন সেই আইনের শাসনে নিয়ে Abahikin ashli party munati haste police DCP Shaka party muni koktuma mankhan kino police bahini rok party mung thayo thangu shogoi kha nei apni agulo party mungo tongko sanki feli to bonani bago shamungo ongkhon kha nei साथ ही साथ पुलिस ने एक्शन लिया है उसमें लाठीचार्ज भी किया और मॉब को इमीडिएटली डिस्पर्स कर दिया गया हमने एक सोमोटो केस लिया है और उसमें जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर हम इंश्योर करेंगे कि उसको सजा मिले কি কারণে হয়েছে এটা সেই জানা গেছে স্যার वहाँ पर दो ग्रुप थे उनके बीच में जो झगड़ा हुआ है उनके बीच में जब झगड़ा हुआ तो साथ ही साथ पुलिस ने इंटरवीन किया और वहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखा পুলিশের থেকে 4 রাউন্ড গুলি ফায়ারিং করা হয়েছে সেই বিষয়টা हाँ वो एयर में उन्होंने फायर ओपन किया वहाँ पर जो हमारे जो OCPS थे उस टाइम पर सिचुएशन को देखते हुए लेकिन उसमें कोई इंजरी या किसी को कुछ नहीं हुआ है और शांतिपूर्ण है वहाँ पर भी स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और विद इन 15-20 मिनट्स उसको कंट्रोल कर लिया गया साथ ही साथ Raza khoragule nishimi pronamni kokthum chini khorang